Start with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. آج ہم پوئم کے کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے. کویسچن پڑھنے سے پہلے ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پہلے ایک دو لائنز میں کویسچن کو بیان کر دیا جاتا تھا تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو ڈیٹیلڈ کویسچنز بیان کرنا پڑے گا, پھر ہی آپ کو ایگزامینیشن میں مارکس ملیں گے. اس لیے آپ کا جو کویسچن ہے وہ ایٹ لیسٹ 4 سے 5 لائنز پہ مشتمل ہونا چاہیے. تو کویسچن نمبر 1 ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں. لسن ٹو می کیئرفلی. آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل آف پرسونیفیکیشن ان دا پوئم. نظم میں شخصیت نگاری کی ایک مثال بتائیں. ہاؤ ڈز اٹ انہینس یور انڈرسٹینڈنگ آف دا برڈ. یہ پرندے کی سمجھ میں کیسے مدد دیتی ہے. اب پرسونیفیکیشن ہوتی کیا ہے, سب سے پہلے اس کی وضاحت سن لیں. اس کی میں نے اردو لکھی ہوئی ہے, یہ کویسچن میں نہیں ہے لیکن میں نے الگ سے لکھی ہوئی ہے. شخصیت نگاری جسے ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں یا تجسیم, یعنی کسی بے جان چیز یا خیال کو اس طرح پیش کرنا گویا وہ جاندار لگے. جیسے ڈیفوڈلز آپ نے پڑھی ہوگی 9th میں, تو اس میں فلاورز کو بیان کیا گیا ہے ڈیفوڈلز میں کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں. تو وہ ڈانس تو انسان ہی کرتا ہے, تو اس طرح انہوں نے پرسونیفیکیشن بیان کی ہے اس میں. تو اب آپ کو شاید پرسونیفیکیشن کا پتہ چل چکا ہو کہ کسی بے جان چیز کو جاندار کی طرح پیش کرنا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے. تو اس کا آنسر ذرا دیکھیں. The bird is given human-like qualities such as fear and caution. پرندے کو انسانی صفات جیسے خوف اور احتیاط دی گئی ہیں. These qualities help us understand the bird as a sensitive, living creature. یہ صفات ہمیں پرندے کو ایک احساس اور زندہ مخلوق سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. It makes us feel closer to the bird and its natural behavior. This personification enhances the emotional connection with the reader. Question number 2 دیکھیں ذرا. Discuss the metaphor in the final stanza. آخری بند میں استعارہ کی وضاحت کریں. میٹافر مین کیا ہوتا ہے؟ استعارہ. Where the bird flight is compared to the oars divide the oceans. جہاں پرندے کی پرواز کو چپو جو سمندر کو تقسیم کرتے ہیں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. What effect does the comparison create. اس تشبیہ کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا اثر ریڈر کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو اس کا آنسر دیکھیں. The bird's flight is compared to the gentle movement of oars in the ocean. پرندے کی پرواز کو سمندر میں چپو کی نرم حرکت سے تشبیہ دی گئی ہے. It creates a peaceful, smooth, a grateful image. یہ ایک پرامن, ہموار اور خوبصورت منظر بتاتی ہے. This metaphor shows the beauty and softness of the bird's flight. یہ منظر کو پرسکون اور دلکش بناتا ہے. تو find a simile in the poem and explain the significance in the overall imagery. نظم میں ایک تشبیہ تلاش کریں اور اس کی اہمیت واضح کریں. Simile. The bird's eyes are compared to frightened beads. پرندے کی آنکھوں کو ڈر سے موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. This simile shows the bird alertness and quietness movement. یہ تشبیہ پرندے کی ہوشیاری اور تیز حرکات کو ظاہر کرتی ہے. It highlights the bird natural instinct to be careful. یہ پرندے کی فطری احتیاط کی طرف اشارہ کرتی ہے. The comparison makes the image more vivid and memorable. یہ منظر کو واضح اور یادگار بناتی ہے. Question number 4 we are going to read. Listen to me carefully. How does Dickens use visual imagery to describe the bird actions? Provide examples. ڈکنسنز نے پرندے کی حرکات کو تصویری انداز میں کیسے بیان کیا ہے, مثال دیں. Dickinson described the bird eating the worm, drinking dew and flying away.
डिकिंसन ने परिंदे के कीड़ा खाने, शबनम पीने और उड़ने को तस्वीरी अंदाज में बयान किया है। डिकिंसन ने परिंदे के कीड़े खाने, शबनम पीने और उड़ने को तस्वीरी अंदाज में बयान किया है। These detailed images make the poem lively and real. The visual scene help the reader imagine the bird graceful movement. ये मनाजर कारी को परिंदे की खूबसूरत हरकत देखने का मौका देते हैं। The imagery brings the poem to life. ये मंजर नज़म को जानदार बनाते हैं। Question number 5. What is the effect of the tactile imagery in the phrase? He stirred his velvet head. इसने अपने मखमली सर को हरकत दी। इस जुमले में छूने वाले मंजर का क्या असर है? How does it contribute the tone of the poem? ये नज़म के लहजे में कैसे मददगार है? उसकी टोन जो है, the phrase velvet head creates a soft, delicate feelings. It adds a sense of gentleness and beauty to the poem. मखमली सर का जुमला नरमी और लताफत का एहसास पैदा करता है। ये नज़म में खूबसूरती और नज़ाकत बढ़ाता है। This tactile imagery makes the bird appear tender and fragile. ये मंजर परिंदे को नाजुक और प्यारा बनाता है। It gives a poem a calm and peaceful tone. इससे नज़म का लहजा पुरसुकून और नरम हो जाता है। Question number 6. How does the mood shift from the beginning to the end of the poem? What words or phrases help create the shift? नज़म के आगाज़ से इख्तिताम तक माहौल कैसे बदलता है? कौन से अल्फाज या जुमले इस तब्दीली में मदद देते हैं? The mood changes from peaceful observation to caution and escape. नज़म का माहौल शुरू में पुरसुकून मुशाहिदे से होता है, बाद में परिंदे की एहतियात और फरार का जिक्र आता है। In the beginning the bird is calm and natural. शुरू में क्या होता है? परिंदा बिल्कुल calm and natural होता है। Later were like cautious and rode him softer home, show fear and movement. बाद में जो जैसे मोहतात और नरमी से अपने घर की तरफ जाना, ये नज़म तब्दीली में टेंस पैदा करते हैं, टेंशन पैदा करते हैं। This shift adds टेंशन टू द पोएम. ये तब्दीली नज़म में तनाव पैदा करती है, टेंशन पैदा करती है। Question number 7. What do you think Dickinson is trying to convey about the relationship between humans and nature? आपके ख्याल में डिकिंसन ने इंसानों और फितरत के ताल्लुक़ के बारे में क्या पैगाम देना चाहती हैं? Dickinson shows that nature is beautiful and independent. वो बताती है कि फितरत खूबसूरत और ख़ुद मुख्तियार है। ह्यूमन कैन ऑब्जर्व, इंसान मुशाहिदा तो कर सकते हैं, बट शुड नॉट इंटरफेयर, लेकिन मुदाखलत उनको नहीं करनी चाहिए। द बर्ड्स रिएक्शन टीच दैट फ्रीडम इज़ एसेंशियल इन नेचर. तो परिंदे की जो मुदाखलत है वो बताती है कि फ्रीडम जो है, आज़ादी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The relationship should be based on respect and distance. ताल्लुक़ हमेशा एहतराम और फासले पर होना चाहिए। Question number 8. How does the bird decision to fly away rather than accept the crumb reflect broader themes of freedom and independence? परिंदे का रोटी का टुकड़ा ना लेना और उड़ जाना आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के बड़े मौज़ूआत को कैसे ज़ाहिर करता है? आंसर इसका सुने। द बर्ड चूजेस टू स्टे फ्री इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन. परिंदे ने इंसान पर इन्हसार करने की बजाय आज़ादी को चुना। दिस शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इंडिपेंडेंस. ये कुदरती खुद मुख्तारी की अहमियत को जाहिर करता है। द बर्ड वैल्यूज़ फ्रीडम मोर देन सेफ्टी और फूड. तो परिंदे के नज़दीक आज़ादी खाने या हिफाजत से ज़्यादा अहम है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट ट्रू ब्यूटी इज़ इन लिविंग फ्रीली. ये हमें बताता है कि असल खूबसूरती क्या है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट ट्रू ब्यूटी इज़ इन लिविंग फ्री. ये बताता है कि असल खूबसूरती आज़ादी में है।
Now we are going to read question number 9. How does the poem explore the concept of natural beauty versus natural brutality? Give specific example from the text. नज़म कुदरती खूबसूरती और कुदरती जुल्म के तसव्वुर को कैसे ज़ाहिर करती है? निसाब से ख़ास मिसालें दे, टेक्स्ट से, निसाब से, मतन से, चैप्टर से. The poem shows beauty when the bird drinks dew and flies softly. The poem shows beauty. उस वक्त ये खूबसूरत पोएम दिखाती है, खूबसूरती दिखाती है when the bird drinks dew, जब परिंदा क्या करता है, पानी पीता है, शबनम पीता है, flies softly, और वो आराम से उड़ जाता है. It shows brutality when the bird eats the worm. और ये उस वक्त जुल्म दिखाती है जब वो वॉर्म खाता है. वॉर्म मीन कोई भी कीड़ा मकोड़ा खाता है. नेचर हैज़ बोथ जेंटल एंड हार्श साइड्स. दिस बैलेंस मेक नेचर रियल एंड कम्प्लेक्स. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. What is the significance of the speaker observing the bird without the bird's knowledge? How does this affect the tone of the poem? शायर का परिंदे को इसकी लाइल्मी देखने की अहमियत क्या है, ये नज़म के लहजे पर कैसे असर डालती है? द स्पीकर क्वाइटली वॉच द बर्ड. शायर खामोशी से परिंदे को देखता है. क्रिएटिंग अ सीक्रेट एंड पीसफुल फीलिंग, जो एक राजदाराना और पुरसकून एहसास पैदा करता है. इट शोज़ द ब्यूटी ऑफ अननोटिस्ड मोमेंट्स इन नेचर, ये फितरत के उन लम्हात की खूबसूरती दिखाता है जो बेखबरी में होते हैं. This gives the poem a soft, observant tone. इससे नज़म का लहजा नरम और मुशाहिदा करने वाला बन जाता है. The experience feel personal and special. ये तजर्बा ज़ाती और ख़ास महसूस होता है. इस तरह हमारे इस पोएम के क्वेश्चन ख़त्म हुए. Thank you watching me and listening me. At the end of this video, I will request you to please subscribe my channel.